रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन। ये चिकन मेरे पास आधा किलो है, आधा केजी भी बोलते हैं। और दूसरा ये मेरे पास प्याज है, इसके अंदर प्याज जाएगा। और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और साथ ये हल्दी है 1 चम्मच। और ये सुर्ख मिर्चें हैं 1 चम्मच। और ये नमक है, नमक अपनी मर्ज़ी से डाल लेना आप। और ये सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं। अब मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, ऑयल जाएगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऑयल चला गया। अब इसके अंदर ये मैं प्याज डालूंगी। बिस्मिल्लाह। आप देखना ये कैसे चिकन बनता है। हवा चल रही है ना, फैन में मैं किचन में होती हूँ तो अंधेरा होता है, मेरे पास सही नजर नहीं आता फिर। तो बाहर हवा चल रही है। ये प्याज अब ब्राउन होगा तो फिर आगे हम इसका ये अब प्याज ब्राउन हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। जब ये ब्राउन होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी बाहर। फिर टमाटर वो मैंने रखे हुए मशीन में डाल के ना, इन दोनों को ना ब्लेंडर करना है मैंने। तो फिर आगे ये देख सकते हैं आप प्याज ब्राउन हो गया। अब इसको निकाल, अब मैं ये चिकन डालने लगी हूँ, ऐड करने लगी हूँ। ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ी देर ऑयल में ब्राउन करूँगी। और मैंने टमाटर और प्याज भी ब्लेंड कर लिए हैं। और भी साथ ये देख सकते हैं आप, ये मैं ले टमाटर मैंने ले लिए थे। अब इसके अंदर प्याज डाला है मैंने। अब ना चिकन को अच्छी तरह ना इसके अंदर ना फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर लहसुन और अदरक का डालेंगे तेल। ठीक है, अब इसको ना 5 मिनट ना ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे। देख लो कैसे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर। अभी मैंने इसके अंदर और कुछ नहीं डाला, चिकन डाला है। अब देख सकते हैं ये मैंने चिकन ऑयल के अंदर फ्राई किया था। तो अब इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट है। बिस्मिल्लाह। अब इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे चिकन को। और इसी तरह कभी अच्छा बनता है, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं मैंने तो लहसुन और अदरक पेस्ट वो डाला था, थोड़ी देर इसको चिकन को फ्राई किया उसके साथ। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये टमाटर और प्याज मैंने मशीन में ब्लेंड किया था, वो डाल।
اب ساتھ ہی میں اس کے ڈال دوں گی یہ صرف مرچیں ایڈ کر دوں گی. یہ ہلدی یہ بھی ایڈ کر دوں گی. یہ ساتھ تھوڑا زیرہ پڑا تھا میں نے وہ بھی ڈال لی ہے. ایڈ کر دوں گی. اور ہاں یہ نمک ہے. اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے نا. 10 منٹ لگائیں گے اس کو صحیح. دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا کلر آیا ہے. اس کو میں نے اچھی طرح بھونا ہے. 10 منٹ لگائے ہیں میں نے اس کو تب اس کا کلر اتنا پیارا آیا ہے. اب اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی ایڈ کروں گی نا تو 5 منٹ کے لیے اس کو دم لگاؤں گی نا. اب دیکھ سکتے ہیں آئل باہر آ گیا ہے. اس کی مسالہ جب بھوننے کی ہو نا تو جب آئل باہر آ جائے نا تو سمجھو اس کی ہوتی ہے کہ تیار ہو گیا ہے ایسے مسالہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے. اب اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 منٹ کے لیے میں اس کو دم لگاؤں گی. تو میں کرتی ہوں. اس کو چولہا بالکل اس کا سلو کر دیں گے. اب 5 منٹ ہو گئے. اب اس کو کھولتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے. اب یہ بالکل تیار ہو گئی ہے ہانڈی میری. آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کا چولہا میں بند کر دیتی ہوں اور اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آہا بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے اندر دھنیا ڈالیں گے. سبز دھنیا. آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, سپورٹ کریں. تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے بندے کی. تو پلیز سپورٹ کیا کریں. تھینک یو. خدا حافظ.